जगन्नाथ सबू व्यूअर्स मानू शुभ सकाळ। आज मार्गशीर मास माँकर तृतीय पाली गुरुवार माणबसा गुरुवार जाऊ कहते सका आज अपरना 4:30 रात उठे उठी सारे गाधुआ पाधुआ भी सरला नित्यकर्म। एबे खोलिबा दुकान। आज आमर मार्केट रे गोटे माँ तारिणी मंदिर अच्छी। मंदिर आज वार्षिक उत्सव बापा आ बो कर्ता हे सेठी जीवा कौन करुचंती बापा आ बो मंदिर प्रतिष्ठा केमती चली टिके जाए बुली आस। वृषभ महाराज करो जय। श्याम सुंदर दास सुंदर दास हरीन्द्र दास जगन्नाथ दास अग्निस्थान मातृमाता हरिबंधु दास जगन्नाथ दास तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातमनुष्यते। ओके नमस्कार करो। अन्ये प्रसिद्धं देवाः सर्वे मने प्रसिद्धाः दश्वानेन प्रमाणेनः प्रियकामे जनार्दनः भुजदाग्रमं चित्रमस्तु। ओम नंदन्या समानिते हेम्बाम्बो वासिते स्नानं कुरु सोते सलिलैष सुलग्निरे मातान्देव स्नानं कुर्यामि दुग्ध स्नानं ओम कामदं समुद्वर्ण सर्वेषां जीवनोपरं पावनं जगत्कृष्ण पय स्नानं समर्पयामि मातान्देव पय स्नानं समर्पयामि दधि स्नानं समर्पयामि भूत स्नानं ओम नवनीत ना जी बाड़े ठाकुर पूजा हो। ओम नवनीतं समुद्वर्णं सर्वसंतोषकारकं भूतव्य ब्रह्मस्यापि स्नानार्थं प्रतिबध्यतां मातानिन्दे भूतस्नानं समर्पयामि मधुस्नानं ओम पुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजपुष्टिकरं दिव्य स्नानार्थं प्रतिबध्यतां मातानिन्दे मधुस्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानं ओम इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका फलापहारिका दिव्य स्नानार्थं प्रतिबध्यतां मातानिन्दे शर्करा स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं ओम पयोदधे भूतं चैव मधु शर्कराय युतं पंचामृतमयानितं स्नानं प्रतिबध्यतां मातानिन्दे शर्करा स्नानं मधुपर्वतं पंचास्नानं समर्पयामि गन्धोदक स्नानं ओम हरयादव सम्भूतं चन्दनागरि सम्भवं चन्दनं देवदेवस्य स्नानं प्रतिबध्यतां मातानिन्दे गन्धोदक स्नानं समर्पयामि ओम मंगलादित्य मातानिन्दे सुदस्नानं समर्पयामि स्नान मुद्रा प्रस्य मुखे जलधारण किया मुख प्रदन वस्त्र विदाय हाय कर दे। दो दिन हेलानी तुम ज्वर होता शरीर पूरा असुस्थ अच्छे असुस्थ छुट्टी फुटी काटिकी पलि आने फ्रेश हो वृषभ महाराज आइले सका खाद्य खाई जी पूजा पूजा हबनी सका लिटन दास स्टार्ट है कौन कह व्यूअर्स मानू पाग केमती आज खोला पाग ठाकुर काम सरला जल्दी सारा जी पूजा पूजी करवा।
ଡେରି ହେଲାଣି। ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଭାଇ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ଟିଫିନ୍ରେ? ପରଟା, ସୋଲା ଆଳୁ ତରକାରୀ, କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଚକଡ଼ା ହେବ। ସଲିଡ୍ ଟିଫିନ୍ଟା ହେବ ସକାଳୁ। ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ଗରମ ଗରମ ପରଟା ହେଇ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଚକଡ଼ୁଛନ୍ତି କଦଳୀ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚକଡ଼ି ଦିଅ, ଭୋକ ଜୋର ହେଲାଣି, ଖାଇଦେବା। ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଭାତ, ସାଲଡ଼, କୋବି ଭଜା, ଆଳୁ ମିଲ୍ ମିକର ତରକାରୀ। ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା କେମିତି ହେଇଛି ଲଞ୍ଚ। ନନାଙ୍କର ମୋର ଏବେ ଯାଉଛୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆସିବୁ। ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖଟା। ସାଢ଼େ 8ଟା ହେଲା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉ ଖାଉ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ ଥିଲା ଜୋରେ। ବାପା ବି ଖାଇନଥିଲେ କି ସକାଳୁ, ଖାଇଲେ ଏବେ ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ମମି ସେଠି ଜାମ୍ ଥିଲା, ମମିଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି ଘରକୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ସିଏ ବି କାଷ୍ଟାରେ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଟିକେ ଖାଇକି ବାପା ଆଉ ବୋଉ ଶୋଇଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ବାସ୍ନା ବି ହେଉଥିଲା ବଢ଼ିଆ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ ତାର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଅଲଗା। ଆପଣ ଖାଲି ଯଦି ବି ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖଟା ଖାଇବେ, ସିଏ ବି ବାସ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉ, ଭୋଜି ହେଉ, ପୂଜା ହେଉ, ପର୍ବ ହେଉ, ସେ ଖାଇବା ତା ବାସ୍ନା ଆଉ ତା ସ୍ୱାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ବାପା ବୋଉ ଆସିସାରିଲେଣି ଘରକୁ। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସି ଘରେ। ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରେ। ପୂଜାରେ ବସିଥିଲେ ବାପା ବୋଉ। ଘରେ ବି ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ଘର କାମ, ଦୋକାନ କାମ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରେ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ଅନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଶୋଇବା। 7:30 ହେଇଗଲାଣି, ନିଦ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଉଅର୍ସ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା।